ਤੁਹਾਡਾ ਤਲਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੱਖਰ ਜਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਚਲੀਏ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਨ ਆਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਪੱਖਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਉਹ ਕੀ ਆਖਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੇ ਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਤਾਨ ਤਲਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਜ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਦਾ ਪਿੰਡੀ ਤਲਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਲਕ ਹੈ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛ ਜੀ ਸੂਰਜ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੇ ਸੂਰਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਆਂਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਪਏ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ 2-2 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ सूरज के इको वक्त दे अंदर लाहौर वाला कह रहा मेरे सिर दे वे गुजरांवाले वाला कहंदा मेरे सिर दे वे पिंडी पिशावर वाला आंदा मेरे सिर दे वे पत्थर ते मुल्तान वाला कहंदा मेरे सिर दे वे कश्मीर वाला कहंदा मेरे सिर दे वे हिंदुस्तान विच रहन वाला कहंदा मेरे सिर दे वे छंग वाला कहंदा मेरे सिर दे वे ओ एक हो के इको वक्त दे अंदर सारियां दे सिरां ते मौजूद है इफ्तिखार मुगल साहब मैनू दसो ना ये सूरज की है ये सूरज ओए मेरा नबी सूरज दा भी नबी मेरा नबी सूरज दा भी नबी मेरा नबी तारियां दा भी नबी मेरा नबी फलक दा नबी मेरा नबी अरश दा नबी मेरा नबी जमीन दा नबी मशरक दा नबी मगरिब दा नबी शमाल दा नबी जनूब दा नबी तहत सरा दा नबी अर्श उला दा नबी फरिश्तियां दा नबी हूरां दा नबी जिन्नां दा नबी बशरां दा नबी हैवानां दा नबी नबातात दा नबी जिन्नां दा नबी हत्ता के सब दा नबी मेरा नबी रब दा नबी ओ सूरज हो के ओ हर एक दे सिर ते मौजूद है मेरा नबी सूरज दा भी नबी है कुरान ना पढ़ लीजिए कुरान कहता या नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा रब फरमांदा सोनिया सा तेनू सिराज मुनीर बनाया है सिराज कहंदे ने सूरज नू सिराज किनू आंदे जी ते अल्लाह फरमांदा सोनिया सा तेनू सिराज मुनीर बनाया है यानी एक हुंदा चमकण वाला सूरज ये सूरज सिर्फ चमकदा है जदों जांदा ते चमक रहिंदी है भाई सूरज अपनी चमक नाल ही ले जांदा है जदों चला जांदा है ते सूरज दी चमक भी हुण जे जाग जाओ ते मैं अगली गल कर सारे कवर ये सूरज सिर्फ चमकन वाला सूरज है जदों चमकदा है ते उदों हर शय चमकदी है जदों चला जांदा है ते चमक भी चली जांदी है मेरा नबी इंज दा सूरज नहीं मेरे नबी नू गए नू 1400 साल होए ने चमक आज भी मौजूद है लाहौर जाओ ते मेरे दाता दी चमक छंग जाओ ते मेरे बाबा दी चमक गोलडे जाओ ते हजरत पीर मेहरे अली दी चमक हजरत मुहद्दस अली पुरी दी चमक शेरे रब्बानी दी चमक पीरे कैलानी दी चमक इंज कह ले कि हजरत अबू बकर तो लेके आखिरी सहाबी तक पहले वली तो लेके आखिरी तक पहले इंसान तो लेके आखिरी तक जिन्नू वेखेगा तेनू चमक मेरे मुस्तफा दी नजर हजरत फरमाते ने चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले चमक तुझसे बोलो बोलो चमक तुझसे पाते हैं
سب چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے والے میرا دل بھی چمکا دے گانے والے میرا دل بھی چمکا دے گانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں آدم چمکے تے چمک میرے نبی دی نو چمکے تے چمک میرے نبی دی عیسیٰ موسیٰ چمکے تے چمک میرے نبی دی ابو بکر چمکے تے چمک میرے نبی دی عمر چمکے تے چمک میرے نبی دی عثمان چمکے تے چمک میرے نبی دی علی چمکے تے چمک میرے نبی دی حضرت بلال چمکے تے چمک میرے نبی دی بابا فرید چمکے تے چمک میرے نبی میرے نبی پاک علیہ السلام دی ایک حدیث سنو حضور نے فرمایا دنیا میں تھوڑا دل کردہ ہے اسی حضرت ابراہیم نو ویکھیے صحابہ عرض کردے نے سونے حضرت ابراہیم جد الانبیاء اتنے نبیاں دے دادا میرے نبی فرمایا میرے بھی دادا ہوئی نے جد امجد نے میرے تے جدا دل کریں میں ابراہیم نو ویکھنا ہے او میرے ابو بکر نو ویکھو حدیث نہ ہوئے تو میں مجرمہ حضور نے فرمایا جنہیں میرے ابراہیم نو ویکھنا ہوئے او میرے ابو بکر نو ویکھو حضور نے فرمایا جدا دل کرے موسیٰ علیہ السلام نو ویکھیے اللہ دے کلیم نو ویکھیے سونیاں دل کردہ ہیں فرمایا میرے عمر نو ویکھو میرے عمر نو ایکو حضور تیجی بارہ بولے فرمایا جدا دل کرے میں ہارون علیہ السلام نو ایکا فرمایا میرے عثمان نو ایکو میرے عثمان نو ایکو عرض کی دی سونے جنہیں ابراہیم علیہ السلام نو ویکھنا ہوئے ابو بکر نو ویکھے جنہیں حضرت موسیٰ نو ویکھنا ہوئے حضرت عمر نو ویکھے جنہیں حضرت ہارون نو ویکھنا ہوئے وہ حضرت عثمان نو ویکھے سونے جنہیں توانو ویکھنا ہوئے فرمایا میرے علی نو لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرمایا علی میرا جسم ہے میں علی دا جسم علی میرا گوشت ہے میں علی دا گوشت علی میرا خون ہے میں علی دا خون فرمایا نظر الہ وجہ علی میں عبادت فرمایا علی دا مکھ ویکھنا میں عبادت فرمایا علی دا مکھ ویکھنا میں عبادت ہے وذکر علی عبادت فرمایا علی دا ذکر کرنا میں عبادت ہے فرمایا دنیا جدا دل کرے میں مصطفیٰ نو ویکھنا ہے فرمایا مرتضیٰ نو ویکھ لے مصطفیٰ دی زیارت نصیب اڑاتے نہیں مرتبہ ویر رسول دا کر لو تھوڑا جا ذکر مولا پاک دا تھوڑا تے نہیں مرتبہ گونج پاکیا کو تھوڑا تے نہیں مرتبہ جنہوں میرے نبی آکھن جنہیں علی نو ویکھیا انہیں منو ویکھیا تھوڑا تے نہیں مرتبہ ویر تھوڑا تے نہیں مرتبہ ویر رسول دا بابا حسنین دا تے شوہر بدول دا بابا حسنین دا تے شوہر بدول دا تھوڑا تے نہیں مرتبہ ویر رسول دا سینہ کھول کے کہے تھوڑا تے نہیں مرتبہ مشکلہ حل ہو جان گیا علی دا ذکر سینہ کھول کے کریا کر تھوڑا تے نہیں مرتبہ تھوڑا تے نہیں مرتبہ ویر رسول دا بابا حسنین دا تے شوہر بدول دا مرتبے گٹان والے آپ محک جان گئے مرتبے گٹان والے آپ محک جان گئے آج نہیں تے کل سارے
علی علی کہن گے اج نہیں تے کل سارے ہاتھ چک کے کہہ دے اج نہیں تے کل سارے علی علی کہن گے اج نہیں تے کل سارے علی کہن گے میں علی پاک دی عظمت نو میں سلام کرنا وا ڈاکٹر امتیاز صاحب چودھری ظہیر صاحب تے ناصر مغل صاحب میں جڑی گل کرن لگا سارے نو مخاطب کر کے ذرا میری توجہ نال بات سن لینا مولا علی تیری بڑی شان ہے حضور نے فرمایا ہے کہ جن مینوں ویکھنا ہے وہ علی نو ویکھے تے پھر میری گل غور نال سنی جدے گھر علی شیرہ بن کے دولہ بن کے جائے انہوں نبی کہنے نے جدے گھر نبی شیرہ بن کے جائے انہوں حاجی منشا صاحب جدے کر نبی علی شیرہ بن کے جائے دولہ بن کے جائے لاڑا بن کے جائے انہوں نبی کہندے نے تے جدے کر نبی لاڑا بن کے جاوے انہوں صدیق کہندے جدے کر علی لاڑا بن کے جائے انہوں نبی کہندے جدے کار نبی لاڑا سمجھ آئی کہ نہیں تو ہم دسے انشاءاللہ ڈرائیور توڑ دا ہے لاچ نہیں تو ہم چھڑ دا کوئی صحابہ دا منکر کوئی آل دا منکر کوئی اولیاء دا منکر اسی سارے دے نوکر ہاں انشاءاللہ ساڑھے کو سند حضور دی غلامی دیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضور دے غلام جناب مولا مرتضی تے حضرت ابو بکر صدیق دا رستے دے اندر آپس دے اندر ٹاکرائے ہو گیا مسکران لگ پہ حضرت ابو بکر تے حضرت علی پوچھ دینے ابو بکر مسکرائیں کیوں فرمایا آج جی نبی کو لوں سنے کہ قیامت نو جنت دیاں ٹکٹاں علی نے دینیاں نے آج جی سنیا ہے جنت دیاں ٹکٹاں جنت دیاں ٹکٹاں علی نے دینیاں نے تیرا چہرہ ویکھ کے مسکرا پیا علی تیری کنی شان حضرت علی پاک آپ نے ابو بکر صدیق دا متھا چومے چوم کے آکھے آئے فرمان سچا ہے اگلی بھی گل سن لو ٹکٹاں دینیاں میں نے پر دینی انہوں ہے جدے دل وچ صدیق دا پیار ٹکٹ علی دے گا پر ٹکٹ انہوں ملے گی جدے دل وچ ابو بکر دا پیار ہوئے گا بن یار نبی دیاں یار بن یار نبی دیاں دا بن یار کہہ لو محبت نال بن یار نبی دیاں بلال جے کعبے دی چھت تے چڑھ گئے بلال دی کی طاقت سی پر بن یار نبی دے دا جی بن یار دا جی بن یار نبی دے یار دا جی بن یار